In somber majesty, Pius XII lies, as by the millions come those who mourn the man well and truly called in his lifetime the angelic pastor, the white father, the Pope of peace, the defender of the people. Last farewell, before his mortal remains are laid to rest beneath St. Peter's Basilica, amongst the holiest names of the Church. Pío XII es el venerable siervo de Dios que vivió su fe con virtudes heroicas. ¿Qué ocurre? Que a partir de 1963, con una obra desde un punto de vista literario más bien mediocre, como era El Vicario, una obra de teatro que va a presentarnos a Pío XII como el cómplice silencioso de los nazis. Wie konnte der Mensch den Mund halten, der nach seinem eigenen Verständnis Stellvertreter Christi auf Erden ist? Il Vaticano non aveva la possibilità di influire efficacemente e anzi ogni protesta del Vaticano avrebbe ancora aggravato la cosa. Si el Vaticano alza la voz muy críticamente contra el régimen nazi y denuncia las atrocidades que tenía que conocer la opinión pública internacional y muchos gobiernos hubieran reaccionado mucho antes. Era praticamente impossibile per il Papa di agire in modo severissimo senza temere le conseguenze. Un Papa más preocupado por el comunismo que por el nazismo. No fue la actuación de una gran cruzada contra el nazismo, no fue una actuación de grandes pronunciamientos, fue de mensajes, de gestos, de una opción que no sabemos si fue o no fue desde un punto de vista estratégico, acertada o no, porque la historia no tiene moviola, pero es una opción de conciencia que consiguió de esa manera no aumentar probablemente las víctimas y sí salvar a judíos del exterminio nazi. There is a conspiracy of silence that saves lives, but there is also a complicity of silence. And a complicity of silence, it condemns lives. And that complicity, I think we see in Pius XII. Nein, das Thema ist noch nicht ausgeschöpft und es wird auch wahrscheinlich nie ausgeschöpft sein, weil es so ein Thema ist, das einen so innerlich aufwühlt und zu dem man legitimerweise auch unterschiedlichste Positionen haben kann. Der Stellvertreter von Rolf Hochhuth wurde uraufgeführt 1963 und das ist natürlich eine ganz spezifische Zeit auch für die Situation in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Die Gesamtkontexte waren so, dass gerade zum Beginn der 1960er Jahren eine verstärkte Diskussion über diese Schuldfrage einsetzte. Das hing auch zusammen mit den beginnenden Auschwitz-Prozessen. Das hing zusammen mit dem in Groß in Jerusalem geführten Prozess gegen Adolf Eichmann. Also hier äußerte sich auch schon jetzt auch natürlich generationell bedingt in den 60er Jahren. Eine jüngere Generation ist schon von unten nachgewachsen, hat Fragen gestellt auch an die ältere Generation. Wie habt ihr euch verhalten? Wer ist eigentlich verantwortlich zu machen für diese Menschheitsverbrechen? In diesem geistigen Klimawandel dieses Stück der Stellvertreter sehr stark eingeschlagen, weil es im Grunde eigentlich eine ethische Frage stellt, die ja sehr legitim ist. Nicht? Also wie hätte man sich in dieser Situation verhalten sollen? Dal punto di vista ideologico è chiaro che questa opera fu ordinata dai servizi segreti dell'Unione Sovietica e che aveva per scopo screditare la memoria di Pio XII e allo stesso tempo screditare la Chiesa Cattolica tutta. Ich hatte mit 10 Jahren den Abtransport
der Juden aus meiner hessischen Heimat erlebt. Da stellt sich ganz von selbst die Frage, was hat der Stellvertreter Christi? Das war der Beweggrund, den Stellvertreter zu schreiben. Pío XII, Eugenio Pacelli, era una figura muy destacada del catolicismo desde el primer momento prácticamente en que es ya creado obispo. Pacelli era un gran diplomático, qué duda cabe. Fue un gran diplomático, era un hombre además que procedía de la nobleza negra. Su padre era un hombre muy influyente en el Vaticano, su hermano fue un hombre muy influyente en el Vaticano. Va a recibir una esmeradísima formación desde el primer momento, una magnífica formación intelectual que acompañada por una piedad espiritual sin ninguna duda. Luego, pues desde un punto de vista físico, humano, un hombre de una gran elegancia, de un indudable prestigio en la Iglesia, y es destinado como nuncio en Alemania. Pacelli era nunzio in Germania dal 1917 fino al 1929, ha fatto un lavoro egregio, è senza dubbio stato il migliore nunzio che la Germania mai ha avuto. Quando il nunzio Pacelli si trova in Germania, insomma si trova in una situazione che cambia rapidamente. During the years immediately following World War I, the chauvinistic Prussian mind, stunned and humiliated by defeat, began planning for the next war. The German militarists planned exceedingly well. They would become masters of the Blitzkrieg, lightning war. All they awaited was a political leader and the coming of the next war. Es ist natürlich die verheerende Situation am Ende des Ersten Weltkrieges gewesen. Die Belastungen auch durch den Versailler Friedensvertrag, die diese junge Republik destabilisiert haben. The Germany political and economical situation today is extremely difficult. It is a result not only of having lost the World War, but above all the outcome of the fact that Germany's former enemies are oppressing her above endurance. Zweitens kam hinzu die Schwäche der systemtragenden Parteien, also diejenigen, die das System gestützt haben, die Mittelparteien, waren sich untereinander uneinig. Und gleichzeitig, dritter Faktor, die erhebliche, ja, wie soll man sagen, die erhebliche Agitation der systemfeindlichen Parteien. Alle diese Faktoren flossen zusammen dann in diese Situation der späten 1920er Jahre, als die Weltwirtschaftskrise kam. Und aufgrund dieser Weltwirtschaftskrise war eigentlich kaum mehr eine Möglichkeit vorhanden für die Weimarer Republik, alle diese einzelnen Probleme in den Griff zu bekommen, sodass diese Problematik sich kumulierte und dass da der Boden bereitet war für den Aufstieg des Radikalismus, des Extremismus und eben speziell des Nationalsozialismus. A partir de entonces el nacionalsocialismo comienza a transformarse primero de un movimiento ideológico con los famosos puntos para la creación del Partido Nacional Socialista, en los orígenes de Hitler, hasta convertirse realmente, más que en una ideología política, en una religión, en un credo, donde el gran centro de ese credo era el propio Adolf Hitler y la figura de Adolf Hitler que representaba. Ja, die Ideologie des Nationalsozialismus war eine Ideologie, die aufbaute auf völkischen und rassistischen Weltanschauungselementen. Der Mensch im Kosmos wurde betrachtet als ein Wesen, das in einem ständigen Kampf sich befindet, in einem Kampf vor allem der Rassen untereinander. Und hier wurde insbesondere die sogenannte arische Rasse als die Herrenrasse propagiert, die sich in diesem Rassenkampf
durchzusetzen habe. Und Deutschland ist sozusagen die Nation gewesen, innerhalb der Rassenkampf der arischen Rasse vorangetragen werden kann. Ein Volk, das nicht auf die Reinheit seiner Rasse hält, geht zugrunde. There was a purpose-built, mutating virus called anti-Semitism that the Nazis knew very well how to exploit. Die Juden wurden definiert als sozusagen als die Sündenböcke für alle diese Katastrophen der Vergangenheit. Wir haben ein deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. Die vom Feind erpressten Tribute, Inflation und Arbeitslosigkeit brachten das deutsche Volk in bitterste Not. Erschöpft, zermürbt und führerlos trieb es dem Untergang zu. Der Feind nutzte die Schwäche. In dieser Zeit des Verfalls gründet Adolf Hitler, der Frontsoldat des Weltkrieges, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Seine Idee wird zum Fanal. Sie wird von der SA vorwärts getragen. Von 7 Mann wächst die Gefolgschaft zu einem gewaltigen politischen Heer. Eugenio Pacelli war ein großer Freund Deutschlands, er hat die deutsche Sprache perfekt beherrscht, er war ein großer Freund der deutschen Kultur, er hatte sehr große Sympathien für dieses Land. But I think we have to see him also as a Germanophile, who had lived 13 years in Germany as a nuncio or as a member of the nunciature, as a man who prided himself on his knowledge of Germany and the Germans. Und deswegen hat er auch die deutsche Politik auch weiter sehr intensiv beobachtet und auch persönlich mitzugestalten versucht. Pacelli ve genial el Partido Nacional Socialista, los inicios del Partido Nacional Socialista, porque en un primer momento Hitler da un discurso bastante cercano a los católicos, al movimiento católico que había en Alemania. He sympathized with Germany pre-Nazi, and also he understood what the Nazis were about. Nach 1929, 30 zurückkehrte er an den Vatikan und dort die Schlüsselrolle der päpstlichen Politik übernahm. Er wurde Kardinalstaatssekretär. January 1933, Adolf Hitler became Chancellor of Germany, sharing power with the aging President von Hindenburg. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals mochten, heute auch noch lachen. Hitler hace muy bien una cosa en un momento, él hace un giro político, consigue agrupar a los partidos conservadores y principalmente a los partidos católicos, que en un primer momento le dan el apoyo. ¿Por qué? Porque los partidos católicos, los partidos conservadores ven que Hitler es el orden.
Hitler es el hombre que puede devolverles, digamos, el orden social, el orden que han perdido. Die Wahlen vom 5. März 1933 endeten mit einer gewissen Mehrheit für den Nationalsozialismus und die Deutschnationale Volkspartei, aber es gab eben noch konkurrierende Kräfte, die konkurrierenden Kräften der Linken, vor allem die Sozialdemokratie, und auch dann speziell die Kommunisten waren schon im Vorfeld ausgeschaltet worden. Also vor allem die Kommunisten waren im Grunde schon in die Konzentrationslager abgeschoben worden. Il partito di Adolf Hitler viene portato al potere democraticamente, grazie a delle elezioni. E quindi, fino a questo punto, naturalmente, il nunzio, come tutti gli altri governi del mondo che sono in contatto con la Germania, intrattengono con questo potere dei rapporti, diremmo, normali, rapporti politici, rapporti diplomatici. Das Zentrum, die deutsche katholische Milieupartei, die eine der wesentlichen staatstragenden Parteien der Weimarer Republik gewesen ist. Die fatale oder die schwierige Geschichte beim Zentrum ist die, dass das Zentrum am 23. März 1933 zu diesem großen Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler zugestimmt hat. Nicht? Denn als unsere Partei gerade 7 Mann hoch war, sprach sie schon 2 Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Dahinter steckt eine Interpretation, die behauptet, es hätte sozusagen eine Zustimmung des Vatikans gegeben für die Auflösung der Zentrumspartei, die ja dann im Juni 1933 erfolgte. Im Gegenzug dazu hätte aber Hitler dem Vatikan einen Vertrag konzediert, nicht? Das sogenannte Reichskonkordat. El propio Vaticano no le interesó un partido católico, además un partido católico con tanta influencia, no tanto número de votantes como sí influencia política e influencia social que tenía la propia Alemania. Porque los líderes católicos, cuando son votados por los ciudadanos, tienden, como es lógico, a responder a los intereses de los ciudadanos más que a los intereses del Estado Vaticano. Das Reichskonkordat wurde im Juli 1933 unterschrieben zwischen dem Kardinalstaatssekretär in Rom, Eugenio Pacelli, und der deutschen Reichsregierung. Und es war ein Vertrag zwischen Deutschem Reich und Heiligem Stuhl. La firma del concordato con il regime di Hitler è stato una prassi normale per la Chiesa cattolica, perché lo scopo era proprio di, in qualche modo, mettere in sicurezza praticamente la Chiesa cattolica. Fundamentalmente, como siempre, los papas y los cardenales piensan en los intereses de la Iglesia, ¿no? De los católicos concretos y de la economía, el funcionamiento pacífico de una Iglesia nacional como la alemana. Y en ese sentido él negocia con Hitler. Por ejemplo, una de las cosas que acepta Hitler es el tema del catolicismo, enseñar el catolicismo en las escuelas alemanas. He sold the Vatican cheaply. The Concordat with Germany really led to the repression of the Catholic Party. It allowed for exactions against the clergy, and it was an accord which really had very serious consequences for German Catholics. But on the other hand, I don't think that really bothered Pius. I think that Pius saw it as dealing with the power of the moment, and that he came away with a document. ¿Qué pudo pretender el gobierno de Hitler? Yo creo que buscaba prestigio y buscaba una patente internacional de credibilidad internacional. Buscaba presentarse ante el mundo. No somos tan malos como alguna propaganda nos está haciendo constar. Se sintió legitimado políticamente. Yo soy un jefe de Estado que tiene relaciones diplomáticas y además tengo un concordato como los viejos reyes. El concordato no es santificar un régimen,
sino sobre todo es dar espacio en ese régimen, ojalá que sea un régimen democrático, que respete las libertades y los derechos humanos, dar cabida en ese régimen a una realidad tan sensible y tan fundamental como es la libertad religiosa y en este caso en particular los derechos de los católicos. Der Kern des Reichskonkordates war ja, der katholischen Kirche eigene Organisationen zuzubilligen, vor allem Jugendorganisationen. Es ist ganz wichtig für die katholische Kirche, die Jugend auszubilden. Aber auch die totalitären Regime, auch das faschistische Italien, mussten ja mit ihren totalitären Ansprüchen auf die Jugend zugreifen. From 1935, the fate of the Jews was sealed. The legislation which aimed at delegitimizing the Jew, marginalizing him, if possible, leading to his departure, but disallowing mixed marriages, the imprisonment of Jewish intellectuals, all of this was clear. And a man like Pacelli, as Secretary of State, moreover, who knew Germany, could not have been blind to this. Hitler non ha tenuto fede ai suoi impegni e quindi era una cosa normalissima e tutti gli stati hanno trattato con il regime di Hitler fino a quando è diventato una cosa insopportabile, perché fuori dalle norme della civiltà. Allora nel 1937 Pio XI decide di intervenire, perché questo è da tenere presente, il concordato non fu concluso tra Hitler e Pacelli, il concordato fu concluso da Pio XI e il Presidente della Repubblica, il generale von Hindenburg. En 1937 el Papa Pío XI publica su encíclica Mit brennender Sorge, con un título en alemán que podríamos traducir con ardiente preocupación. Mit brennender Sorge, I think, has two focuses. Number one, it is mainly against the Nazis. It's saying that Christianity isn't like this. And number two, what it's saying is that there are certain elements of Nazi ideology, including race theory, which are incompatible. Los investigadores en el Archivo Secreto Vaticano, que ya está abierto a este periodo, han encontrado numerosas anotaciones manuscritas en la encíclica, antes de ser publicada, del puño y letra de Pacelli. Era lógico, primero porque era su número 2, y era lógico porque era un magnífico conocedor de la situación. Mit brennender Sorge è una micidiale condanna. Nella introduzione elenca tutte le cose, le violazioni del concordato preparato da Hitler, presentandolo al mondo come una persona perfida che trattati con lui non valgono nulla, non valgono la carta sulla quale sono scritti. Poi è una fortissima reazione contro l'antisemitismo di Hitler. That was not Pius XII. That was Pius XI. And I think that we have to also understand that
other measures of Pius XI, for example, in 1938 at Kristallnacht in November, most synagogues in the Reich, in Germany and Austria, were burned down. So many Jews were rounded up, killed, or sent to Dachau. Pius XI wrote a protest, which Pacelli, as Secretary of State, stopped. He persuaded him not to put it out. 12 tipográficas alemanas publicaron la Mitbrennenden Sorge. Las 12 fueron confiscadas. La reacción, después de haber sido leída en las parroquias, distribuida en las comunidades, la reacción del régimen fue la represión, la persecución e incluso la violencia. Nazi reaction was used afterwards by Pacelli as a pretext for not speaking out. Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ai 9 di febbraio 1939 un triste annunzio si è diffuso dall'urbe per tutta la cattolicità. Pio XI, il pontefice di indomita tempra, che ha retto per 17 anni il timone della barca di Pietro, ha chiuso l'esistenza terrena. Il popolo è in attesa sulla piazza. Le previsioni sulla durata del conclave vengono sorpassate dalla realtà. Dopo una prima fumata nera, la sera stessa, verso le 17, appare la fumata bianca. Il nuovo Papa è già eletto. Ademus Papam, Dominus, Eugenius, Lui è eletto il 2 marzo 1939, alla vigilia della guerra. El Vaticano concitó la curiosidad del resto de los jefes de Estado, por primera vez, porque hasta entonces los jefes de Estado miraban al Vaticano como esa cosa anacrónica que está siempre en contra de todo. Y de alguna forma Pío XII mete a la Iglesia Católica en la modernidad. Cuando eligen a Pacelli es porque los cardenales saben que es el único de todo aquel cónclave que puede, digamos, discutir o negociar con Hitler, con Berlín. Il cardinal Pacelli aveva certamente una conoscenza intuitiva perché aveva visto il cambiamento della società.
Ni la Iglesia Católica ni la comunidad internacional eran conscientes, como lo somos nosotros hoy día conscientes, de aquel horror en su gravedad, en su intensidad y en su volumen. To say that they were uninformed doesn't make much sense. I believe that the Vatican probably had 1 million eyes and ears across Europe. 500,000 people, if you include clergy, laity, fervent Catholics, and spies. Probably the Vatican had the best espionage network to keep abreast of what was happening, much more than the British, much more than the United States. Das Problem ist während der Kriegszeit gewesen, die Informationen auch aus den von den Deutschen besetzten Gebieten des Ostens, also vor allem den polnischen Gebieten, zu bekommen, weil dort die gesamten kirchlichen Strukturen zerschlagen wurden. Yo creo que dudar eso hoy es insostenible. El Vaticano estaba al tanto. Hay documentos, además, algunas declaraciones de Juan XXIII, que era entonces el gran diplomático y que estaba en Turquía. Hay declaraciones de que el Vaticano estaba al tanto, había que estar muy ciego. Es decir, el holocausto y la persecución política y los crímenes del nazismo sucedían a la luz del día. Desde la BBC estaba entonces clamando Thomas Mann con aquel programa famoso de OIZ alemanes. Deutsche Hörer, 300.000 Serben sind nicht etwa im Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land. Von euch Deutschen auf den Befehl der verruchten Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Nicht wird der öffentliche Protest das bringen, was ich mir erwarte? Nicht ist es wirklich zu erwarten, wenn ich jetzt rausgehe und protestiere, dass jemand wie Adolf Hitler sofort aufhört, Juden zu verfolgen? Perhaps fervent Catholics would have spoken out. Perhaps fervent media would have taken it. I believe that there is a multiplier effect to one's actions. Der Papst war der einzige Mensch, der in der ganzen Welt als der große, neutrale und objektive geachtet wurde. Und wenn er der Welt gesagt hätte, was in Auschwitz passiert, dann wäre Auschwitz nicht mehr möglich gewesen. Cuando los alemanes invaden, ocupan Holanda, los obispos holandeses, encabezados por el cardenal primado, el cardenal de Utrecht, en aquel verano de 1942, hacen pública una nota, una carta condenando la ocupación, previniendo de los horrores del nazismo. Io passavo le vacanze in un piccolo paese, fuori tra Leiden e Haarlem, due città olandesi, e lì sono buon cattolico, andavo ogni giorno alla messa, eccetera. Era una domenica, mi aspetto una predica più o meno noiosa di quel parroco di campagna. Invece c'è una lettera pastorale dell'arcivescovo di Utrecht, de Jong, e lui protesta contro due cose: che uomini e giovani olandesi forzatamente vengono deportati in Germania per lavorare nell'industria bellica tedesca. E secondo cosa, una protesta durissima contro la deportazione degli ebrei. La mia reazione era duplice. Da un lato grande rispetto per questo arcivescovo cattolico che prende la difesa degli ebrei. Dall'altra parte però ho detto: caro signor arcivescovo, tu non sai cosa stai combinando. Io sapevo la reazione dei tedeschi, forse più di lui. E allora ho detto: questo lo pagate caramente. E così fu. ¿Qué efecto trae la lectura de aquella carta? No solo la deportación masiva de los judíos, sino también deportación masiva de los judíos que se han convertido al catolicismo. Y hay un ejemplo bien emblemático, que es un signo de aquella época. Dos hermanas, Rosa y Edith Stein, las dos convertidas, religiosas las dos, van a ser deportadas a Auschwitz, donde va a morir Edith Stein, actualmente conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. El Papa tiene escritas ya 4 páginas manuscritas de un nuevo documento en contra del nazismo. Cuando Pío XII recibe la noticia de lo que ha acontecido en Holanda, cuenta una alemana,
Sor Pascualina Liedberg, su célebre secretaria, que coge las hojas, llama urgentemente al Observatorio Romano porque ya tenían algunos de estos materiales, y él materialmente su manuscrito lo rompe, lo quema. Y en aquel momento él escribe: entiendo, y me han convencido incluso judíos, que es mejor que no hable, que es mejor que actúe. Pero no actuó como debió actuar. Moralmente cayó y debió hablar. Moralmente debió ayudar más. Moralmente debió comprometerse más, independientemente de las consecuencias. Que Hitler, si Pío XII habla e invade el Vaticano, bueno. ¿Y qué? También invadió otros países por no callarse. Der Münsteraner Bischof von Galen ist vor allem berühmt geworden durch seine Predigten gegen die Euthanasie von 1942. Und hiergegen ging es eben um den Mord an Geisteskranken. Galen sapeva questo, e la cosa era abbastanza pubblica, non era l'unico lui a sapere, ma lui ha scritto a Hitler, ha scritto al ministro della giustizia, al ministro degli interni per protestare, nessuna risposta. Allora ha fatto una predica pubblica denunciando questo come contrario alla Costituzione tedesca. Ha avuto successo questo? No. La cosa ha continuato. L'unica differenza era che non fu fatto così pubblicamente. Der Protest von Galens hat im Grunde nur zu einer taktischen Verzögerung oder zu einer taktischen Veränderung in diesem Verbrechen der Nationalsozialisten geführt und nicht eben nicht dazu, dass das völlig eingestellt wurde. Sometimes you act because of the importance of the gesture, even if you're not so sure that you're going to succeed, because it sets a standard. Ci troviamo qui con Van Galen e con la lettera pastorale dei vescovi olandesi in due situazioni diverse. Il caso di Van Galen è il caso di un grande coraggio da parte di questo vescovo, e che non ha esitato a dire quello che pensava veramente del sistema. Però lui era tedesco e la sua azione, la sua reazione si svolgeva in Germania. Per quanto riguarda la lettera pastorale dei vescovi olandesi, veniva dall'estero, veniva dunque da un paese occupato, però un paese che aveva nei suoi confini un numero importante di ebrei. E le sue dichiarazioni furono dichiarazioni proprio contro lo scandalo della caccia agli ebrei. E si sa che sono stati a migliaia le vittime che hanno seguito la pubblicazione di questa lettera pastorale. Credo che per Papa Pio XII il caso di coscienza centrale fu questo: se l'intervento dei vescovi olandesi ha provocato questo disastro, cosa succederà se il Papa parla e condanna? Und wenn er sich schon für den Stellvertreter Christi auf Erden hält, dann soll er nicht schweigen, sondern sprechen, wenn in seinem Zugriffsbereich in Europa ein ganzes Volk nur deshalb ermordet wird, weil es Juden sind. Il Papa ha fatto tutto quello che poteva, non ha potuto salvare tutti, avrebbe voluto, ma nel mezzo del possibile ha fatto quello che poteva fare. In Christmas 1942 he made such a broadcast where he spoke about the victims of racism. Which was fine, but he didn't mention who they were. He didn't mention that they were Jews. Some could have thought that they were in fact Slavs. There were many Poles who were very upset about his
lack of real protest of the murder and mass murder of his Catholic brethren in Poland. Die erste und tiefste Erfahrung der katholischen Kirche mit einem der beiden großen totalitären Regime und Systeme des 20. Jahrhunderts diejenige mit der Sowjetunion gewesen ist. Also mit der Katholikenverfolgung in der Sowjetunion in den 1920er Jahren. Das war eine tiefe Erfahrung. Und man hört ja immer wieder in der Forschung die Auffassung, oder auch in den Medien die Auffassung, ja, der Heilige Stuhl, der Vatikan, der Papst habe im Grunde versucht, mit Hitler zu paktieren, um gegen den Kommunismus vorzugehen. La paura del comunismo è stato un elemento molto, molto presente. Pacelli, from 1917, when he was sent to Bavaria as part of the Nunciatura, and Bavaria had just been taken over by Bolsheviks, it was a so-called Soviet Republic, he found what he called a gang of Russian Jews who were terrifying and threatening Christian civilization. That's his quote. No es creíble que Pío XII, que era un hombre sabio y que había sido diplomático, creyera que Stalin en aquel momento fuera una amenaza ni para la Iglesia Católica ni para la civilización occidental. Pese a que Stalin había hecho aquella famosa pregunta ¿cuántas divisiones o cuántos tanques tiene Pío XII? Bueno, ni Stalin estaba en situación de iniciar una guerra contra nadie, ni era un hombre comunista en el sentido marxista de la palabra. Stalin era un totalitario como Hitler que estaba a lo suyo, a proteger los intereses de Rusia y, por cierto, solamente de la Unión Soviética. Le importaba un bledo el comunismo internacional. Trotsky había sido liquidado. All the way through his view of the situation was obviously a much, much greater fear of the atheist Soviets, of the Bolsheviks, in every way. Das ist sicher so gewesen, das entschuldigt aber nicht, dass er zum Abtransport der Juden selbst unter seiner Haustüre aus Rom kein Wort eingewendet hat. Ja, die Besetzung Roms, und das ist der berühmte 16. Oktober 1943, als die Juden Roms deportiert wurden. Si hablamos de que el Papa salva durante el asedio a Roma a unos 5.000 judíos, habría que demostrarlo. Vayamos a las fuentes y los encontraremos. It is absolutely true that many monasteries and convents hid Jews. There was something which was called the Assisi Underground, which Jewish and Catholic forgers forged false documents, and they were successful in hiding Jews. The question is, did Pius know about it? Was he behind it? Ci troviamo lì davanti a questo caso di coscienza. Sapere che comunque gli scenari potevano essere molto diversi. Per esempio, si poteva immaginare una intensificazione ancora delle persecuzioni. C'era anche l'altro scenario che non spaventò Papa Pacelli. Era il rapimento del Papa. Aveva già preso tutte le misure per il governo della Chiesa per il caso
che lui fosse portato via da Roma. E la cosa era non immaginaria. Cuando a mí me dicen que Pío XII actuó así por prudencia y para no perjudicar a la Iglesia Católica, yo lo que suelo contestar es que los santos, en la tradición de los propios católicos, arriesgan la vida cuando están obligados a hacerlo. Alcuni hanno detto ma il Papa doveva uscire e mettersi davanti al treno che portava gli ebrei. Questo è francamente idiotico. Was Pacelli a coward? I don't think so. Was he naive? Certainly not. Was he a collaborator? To some degree. Was he an anti-Semite? Inherently, I think the prejudice was there. Was he an example? Well, he did not set an example because those that followed him took different routes. Was he a saint? Well, that's for history to tell, but more than history, it depends on the documents. We don't have the documents. Also natürlich, wir haben auch noch nicht alle Quellen, denn noch immer sind die vatikanischen Archive ja gerade für die Zeit Pius XII. Verschlossen. Ya que dicen que la imagen de Pacelli fue tan buena y tan excelente como Papa y como nuncio y como secretario de Estado, pues que abran los documentos, que nos dejen leer los documentos, los telegramas que se enviaban con Berlín, los telegramas que se enviaban con Van Galen, por ejemplo, que nos dejen leerlos. ¿Por qué los esconden? Meine Hypothese ist eigentlich die, selbst wenn wir alle Akten kennen, wird diese Debatte immer weitergehen. Und sie wird nicht zu einem Ende kommen, sie darf auch nicht zu einem Ende kommen. I think that today, transparency means real transparency. It means having the documentation, and not secondary sources, and not just the opinions of those who would like to see one version or the other. It has to be based on facts. Quando ci sarà l'apertura dell'archivio di Pio XII durante tutto questo periodo del suo lungo pontificato, non si troveranno documenti radicalmente diversi da quello che già conosciamo. Penso che confermeranno quello che sappiamo già. Las respuestas del Vaticano con respecto a Hitler, tanto desde el ascenso como después durante la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que desembocó el Holocausto, con todo lo que supuso la propia ocupación de Roma por las tropas alemanas, fueron reacciones muy ambiguas. ¿Cómo es posible que cuando muere Pío XII, la ministra de Asuntos Exteriores del naciente Estado de Israel, Golda Meir, escriba una carta de acción de gracias llamándolo incansable servidor de la paz? ¿Cómo es posible carta que escribe en 1946 el presidente del Estado judío Weizmann, el ministro Saret? No nos engañemos, el Museo del Holocausto de Jerusalén ha cambiado la inscripción que tenía sobre Pío XII. Ya no es una acusación de silencio, sino un interrogante sobre su actuación. Los judíos tienen un criterio muy firme sobre la actitud de Pío XII ante el Holocausto y ante Hitler. De hecho, en la gran manifestación del pensamiento judío sobre lo que ocurrió en torno al Holocausto, que es el Museo de Yad Vashem de Jerusalén, la figura de Pío XII sale muy mal parada. Y aunque están haciendo últimamente alguna rectificación, sigue saliendo muy mal parada. Penso más en la protección de la Iglesia Católica que en la protección del género umano. E dobbiamo rispettare la scelta della coscienza, anche se non la condividiamo. No sé si lo acusaría de pronazi a Pacelli, pero sí de haber guardado silencio, haber cerrado los ojos y haberse tapado los oídos. Una protesta pubblica del Papa avrebbe servito? No. Non avrebbe con Hitler avuto nessun effetto se non quello di aggravare ancora la situazione. Jeder Mensch muss die Pflicht empfinden, sonst ist ein unanständiger Mensch, dass nicht wegguckt, wenn vor seinen Augen einer zusammengeschlagen wird. El Papa hizo lo que pudo y vivió un martirio silencioso de su dilema moral, cómo actuó mejor. We have in Los Angeles a museum called the Museum of Tolerance. It starts off with you. In many languages, you. The thou. What is your stand? It is your responsibility.
Wie hat man sich verhalten? Warum hat man sich so verhalten? Nicht nur um dieser Zeit selbst willen, sondern auch um unserer selbst willen. Denn es geht darum, auch um die Frage, wie würden wir uns verhalten? Whether motivated by faith or fortune, the greatest discovery in the world awaits you. Some people have dedicated their lives to uncover the truth about the Holy Book.